Salut chers élèves, dans cette vidéo, on va voir ensemble le courant électrique continu. Donc, on a trois axes. Premier axe, les sources du courant continu. Deuxième axe, le sens conventionnel du courant continu. Et la troisième axe, l'intensité du courant. Très bien. Premier axe, quelles sont les sources du courant continu? Donc, le courant continu est produit par des piles, des batteries et des générateurs, c'est-à-dire par les dipôles qui ont deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Deuxième axe, le sens conventionnel du courant continu أو المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي المستمر. إذا التيار الكهربائي المستمر عنده واحد المنحى، غنشوفوا هذا المنحى. Le courant circule du dipôle positif vers le pôle négatif à l'extérieur du générateur. إذن للتيار الكهربائي منحى من القطب الموجب نحو القطب السالب خارج المولد. Très bien. Donc, on représente le courant continu par une flèche sur le schéma du circuit. نمثل ماذا؟ تيار كهربائي في الدارة كهربائية مغلقة نمثله بأسهم كما غنشوفوا هنا في هذا المثال. Donc, on a dit que le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif à l'extérieur du générateur et on représente le courant par une flèche. Donc, شنو قلنا؟ أن التيار الكهربائي يمر من القطب الموجب نحو القطب السالب خارج العمود. تري بيان، وكنمثلو بواسطة أسهم. أنا غنمثل دابا التيار الكهربائي. إذا هذا السهم يمثل ماذا؟ منحى مرور التيار الكهربائي. تري بيان، كيفاش من القطب الموجب نحو القطب السالب خارج العمود. تري بيان. La dernière axe, c'est l'intensité du courant. L'intensité هي ماذا؟ هي شدة التيار الكهربائي. إذا للتيار الكهربائي شدة. نشوفوا هاد الشدة. Le symbole de l'intensité, c'est la lettre I. C'est-à-dire, on va prendre la première lettre I. L'unité internationale de l'intensité est l'ampère. Son symbole A, la lettre A. إذا قلنا أن نرمز للتيار الكهربائي أو شدة التيار الكهربائي بالحرف I. خدينا بالفرنسية انتونسيتي كناخدو الحرف الأول، والوحدة العالمية لشدة التيار هي الأمبير نسبة إلى العالم أمبير، والأمبير كنرمزو ليها بالحرف A. Donc on symbolise par la lettre A. كاين الأمبير هي الوحدة العالمية، كاين مضاعفات الأمبير وكاين أجزاء الأمبير. إذا بين أجزاء الأمبير كنلقاو الميلي أمبير. دونك 1 أمبير إيكال 1000 ميلي أمبير. 1 أمبير كيساوي لنا 1000 ميلي أمبير. وكاين الكيلو أمبير، 1 كيلو أمبير كيساوي لنا 1000 أمبير. Très bien. Maintenant on passe mesure de l'intensité. Pour mesurer l'intensité, on utilise un ampère-mètre qui se branche en série. Voilà le symbole ou bien le schéma normalisé d'un ampère-mètre. Très bien, un ampère-mètre est là deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif qui est branché en série. إذا أعزائي التلاميذ، إلا بغيت نقيس شدة التيار الكهربائي كنستعمل جهاز يسمى الأمبير متر، ويركب هذا الأمبير متر على التوالي، يركب دائما على التوالي، وهنا لدينا رمزه الاصطلاحي. الآن نمر إلى كيفية حساب شدة التيار الكهربائي. Calcul de l'intensité. Très bien. Pour mesurer l'intensité, donc on utilise cette formule telle que I égale C fois N sur grand N. Donc, I, c'est l'intensité, C,
le calibre de l'ampère-mètre. Donc, petit n, c'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille. Et grand N, c'est le nombre total de gradations. إذن فاش كيكون عندي أمبيرمتر دو الإبرة، الأمبيرمتر كاين نوعين، كاين الأمبيرمتر الإلكتروني كيعطيني الرقم مباشرة، وكاين الأمبيرمتر دو الإبرة. فاش كيكون عندي كنستعمل هاد العلاقة، بحيث شدة التيار الكهربائي كتساوي المعيار اللي هو الكاليبر مضروب في عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة، وهنا n مقسوم على العدد الإجمالي أو عدد تدريجات الميناء. Très bien. دابا غنشوفو un exercice d'application. Donc, l'énoncé de l'exercice: calculer l'intensité du courant à partir de schéma d'écran de l'ampère-mètre. هنا عندنا شاشة الأمبير-متر. هنا الإبرة تشير إلى 30، وهنا الكاليبر يعني المعيار يساوي 1 أمبير، وهنا عدد تدريجات الميناء لدينا دونك 60 تدريجة 60. تري بيان. دونك نحسبوا دابا السؤال هو حساب شدة التيار، calcul de l'intensité du courant. Très bien. Donc on a quoi? On a C. C'est quoi? Si le calibre égale combien? Égale 1 ampère-mètre. I. Donc N. N c'est quoi? شنو قلنا N؟ N هي عدد التدريجات اللي كيشير ليها أو كتشير ليها الإبرة. C'est quoi? C'est 30. Très bien. Donc le nombre des gradations indiquées par l'aiguille, c'est 30. Et grand N, c'est le nombre des quoi? C'est le nombre des gradations. يعني عدد تدريجات الميناء. Donc c'est 60. Donc on sait que c'est quoi؟ دائما طبقوا العلاقة اللي شفنا في الدرس. I égale C fois N multiplié par grand N. Application numérique أو تطبيق عددي. C c'est quoi? C'est 1 ampère multiplié par 30 divisé par 60. Donc I égale combien? 30 sur 60, c'est 0,05 ampères. Donc I, l'intensité du courant dans ce cas égale 0,5 ampères. Très bien. Et merci pour votre attention, chers élèves.